power sa Mighty C. Lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Na-intercept sa mga otoridad ang 17 kababoy nga wala sang kumpleto nga travel documents sa ginpatigayon nga joint checkpoint sa barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Suno sa report, pasado las 4:47 sang hapon sang Domingo, Agosto 16, ginpatigayon sang Lemery Municipal Police Station kag Municipal Agriculture Office ang joint checkpoint sa amo nga lugar. Didto nasiplatan ang isa ka pulang nga bongo truck nga nagakarga sang 17 ka oversized fasteners. Sang gin-inspeksyon, nahibaluan nga wala sang nagakaigo nga travel documents ang mga livestock gani temporaryo ini nga ginkumpiskar sa mga otoridad. Ginpahayag nga hindi pa pag-i-release ang mga baboy tubtob nga makumpleto ang kinahanglanon nga dokumento kag masunod ang nagakaigo nga mga pulisiya sa pagbiyahe sang livestock. Balita nagikan sa 5th Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito, K5 News FM. Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.